Assalamualaikum. Today, we will make umuwas. على Yan. على مربيان Ala Marabian. ربيان Yala, mix. Ayan. Nag-uutos kay husband. What's his name? ربيان قالوا حاطون Magandang hapon. Ito po yung rice na may munggo at hipon with dakus, with matching dakus. Ako po si camera woman today. Ayan ang rice. Basmati rice with munggo. Ayan naman po ang mga spices na ihahalo ni Habibi. Habibida.